lagu dia antara sepena ate lakena orang sepekere eko bekto teromalopa sajen are sajen yang sara cak ko pak kaki saya kocak deh buk butuh pak kering ngapa dina dibaca san aku tak kata kamu nyembek tekepek dia tidak menterem dia lah jadi makin obuk yang mun saya luar cetak kan ngertok kanjeng aja itu pak kanjeng tak jasa gelut aku ada boleh tuku nih aduh haram jelim rusuh itu apa je lagi ngibrik lah cang ni bining genteng meni buka kocan ni pelamba dia fuk yang Ahmad Dhani mungkin cang saya budi beni Ahmad Dono yang makanya kalau beri nano jangan lempor yang ngari bah cabrak dia kalau orang jaga yang kata sepekun panda dia tapi lo apa fuk jadi pak kroma ada kibane yokor mancing yokor tedung aja makanya ada saya pandai karo orang dia tak berjaja mah ayo tiaga tak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية صدق الله العظيم Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara istimewa jajaran para habaib, habibana wa sayyidana Hadratul Habib Abdullah Al-Khairid, habibana wa sayyidana Hadratul Habib Alwi Al-Baiti, wa habibana wa sayyidana Hadratul Habib Zainal Abidin, dan seteja jajaran para habaib selain sehadir, terjukan jajaran para alim, para ulama, para guru, ajunan semulja Kiai Haji Humaidi Hasbullah Rais Surya MWCNU Ampunten, terjukan ajunan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sumeneb, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Ampunten, Kepala Desa Bukabuh dan seluruh aparat desa, dan juga Muspika Kecamatan Ampunten, dan juga sahabat-sahabat pimpinan ranting GP Ansor Desa Bukabuh, seluruh Banom NU Desa Bukabuh, Muslimat, Fatayat, Ibnu dan IPPNU, dan seteja hadirin hadirat muslimin muslimat sehadir di kesempatan malam mangken tanpa terkecuali, secara khusus saja para guru, para kiai, tak langkong dan gula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipon,
Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Ngereng sepertama kaula ben ajunan amuji ben asyukur da Allah kala ben taufik hidayah mauna inayah dari Allah. Ya malam semangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong eka di tempat dalam keadaan sehat wal afiah. Alengki asareng para habaib, para alim, para ulama dalam rangka haul setaja almarhumin almarhumat bengasepo kaula ajunan yang diprakarsai GP Ansor Bukabuh. Semoga alengki ben apolong kaula ajunan kesempatan melembangkan kak dinto sareng Allah betetia wasilah kaula ben ajunan pakun asareng para habaib, para kiai sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto pernah anyataaki sataftariku ummati ila sab'in, sataftariku ummati ila thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 30, menjadi 73, dan semua itu akan masuk neraka kecuali satu golongan atau yang disebut dengan firqatun najiyah. Lalu sahabat bertanya, golongan mana yang akan selamat itu ya Rasulullah? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihil yaum wa ashabi, golongan yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sahabatku, atau dibahasakan yang masyhur ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kaula ben ajunan termasuk golongan sebekal epa salamet ben efek tabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas baju kebesarannya yang diberikan GP Ansor. Kebesaran nungku cek raja dan nika. Kapan yang kuigi buru tangan nggak hilang, karena tangannya hilang terpaksa saya bingkis ya. Jadi nangkin bingkes benih keng tak anda nika. Keng muni torot tangan nyelem. Kulit tega tak surbanan tega tak bangki kelam pinatikal tak usah surbanan. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Tadi sambutan yang dinyatakan oleh Bapak Wasil Rafi'i sudah dinyatakan bahwa orang yang mengurus NU, orang seaja geh bendik ngudi NU bekal iako santrena Kiai Haji Hashim, insyaallah juga bekal iako santrena Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Sokoraja. Amin Allahumma. Insyaallah bekal iako santrena Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Amin Allahumma. Kalau sudah diakui santri oleh 3 tokoh ini, insyaallah kaula ben ajunan bekal selamat, bekal masuk surga. Amin. Dimin Syekhona Khalil bin Abdul Latif Kak Dinto ampun abuk teh bahwa mun iyako santri bi Syekhona Khalil ini keselamat. Dimin Bapak Ibu hadirin, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Kak Dinto andi santri. Santri nani kebetulan khidmah ngaji rang-rang tapi alatin Syekhona Khalil Kak Dinto sergep. Tetira saarina Kak Dinto ngiring Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ke undangan di kengiring. Biasana tukang bektana panapes bek Syekhona Khalil, pana birasopan, pana beketab. Ni kasabek taki. Situng bekta Bapak Ibu hadirin sesantri Kak Dinto ating kelomor wafat. Syekhona Khalil karena Kak Dinto termasuk santri sebiasa ngiring Syekhona Khalil kesehariannya. Akhirnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Kak Dinto se mau sakitalken atas kuburna.
Jadi salah seterine kuburaki masuk ke dalam kubur, Syekhuna Khalil saya mau talqin. Akhirnya Syekhuna Khalil ebelai talqin, ya fulan. Sehingga kakek deki bekal kata moina dua malaikat seanya memungkar ben nakir. Sehingga jak takok, sehingga dua je termasuk makhluk dari pan makhluk ke Allah. Mun sehingga dua atanya ke kakek, maka jawab kalaban lesan sefasi. Mun sehingga dua atanya marrabbuka, siapa pangeran kakek? Jawab Allahu Rabbi. Mun sehingga dua atanya siapa nabi kakek? Jawab Muhammadun Nabi. Mun sehingga dua atanya apa agama kakek? Jawab Al-Islamu dini. Mun sehingga dua atanya apa kiblat kakek? Jawab Al-Ka'batu kiblati. Mun sehingga dua atanya siapa treta kakek? Jawab Al-Muslimuna ikhwani. Salah starena etalken Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif kuper dari kuburan menuju dek ke dalam Demangan. Depak dek ke Demangan Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani dalam gak dintobah kasokan. Cepon orang buka bupah agila sampai koh sampai kasokan cek kasokan. Santre gak dinto keton tak biasa na Syekhuna Khalil rabu dari kuburan gak dintobah kasokan. Akhirnya bade situng santre mator dek Syekhuna Khalil kiai mator kiai takok bade santri andi coba penyangka dek ke ajunan. Panapa kira-kira saat tiaki ajunan kesokan? Tak biasa ajunan kak dinto rabu dari magbaro kak dinto bah kesokan ketiki puru. Syekhuna Khalil kak dinto bah aja wab. Mek tak gelek kana. Sengkok je datang dari kuburan ki puru bi Allah pas ibu kak hijab lengaleng antara alam berzaban alam dunya sampai tang kopeng ngidingaki dek ke malaikat mungkar nakir saatnya tang murid ilmu kubur. Lah jeng kok pah gelek. Tang santri je yang tari malaikat mungkar nakir depak ke kuburan malaikat mungkar nakir pahatanya ya fulan marrabbuka siapa pangeran kakek. Tang santri pah nang tenang senyambit malaikat billahi gi buru mari ebelai kulai kengi kulo pai cering kula budu malaikat tak ngaji kula lambok ni ke bede dunya ni ke beni muka kitab tukang kibar aso pernah kiai ben kitab kiai. Ya fulan marrabbuka siapa pangeran kakek? Haram benih keng tak jawab billahi re malaikat. Kula keng tak tahu seni keboy rembuki malaikat dah. Ini kata Pak Kasantrian ini ke malaikat dirembuk seni keboy sampean mun lakar keng tro tahu kajawab pernah marrabbuka malaikatnya ku keng tak tahu ngara. Sampean mun tro tahu napa jawab nama marrabbuka nih coba sampean entar ke Demangan entar ke Syekhuna Khalil malaikat disuruh nyumpul dari kuburan ke Demangan. Sampian acabis dak ke Syekhuna Khalil tanya aki dak ke Syekhuna Khalil karena Syekhuna Khalil oning jawab pernah kaya gelak mare malai kule keng bi hule kalau pai malaikat tanya aki ke Syekhuna Khalil napa jawab nama marrabbuka deki napa si teti jawab pernah Syekhuna Khalil kaya jawaban kula malaikat mungkar pahatok kotok ke malaikat nakir tina aki bae tina aki dak rem iya lah torok iya. Mun pahit rok buntik je bantar ke Syekhuna Khalil long kuah pernah boleh karo 6 pertanyaan magi saya ibu ini jawab kapi malaikat pah nyorot pah burung saatanya pahitina akid cerita gak dinto bapak ibu hadirin persis kalaban cerita yang ditulis dalam kitab Is'adur Rafiq ala syarhi Sulamit Taufiq juz awal bab al-iman ala su'ali munkarin wa nakir. Ada cerita yang persis dalam kitab Is'adur Rafiq kelaban cerita kak dinto timin Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami kak dinto andi santre na kak dinto ketika epreksani bi malaikat situng jawab pernah tidak boleh marrabbuka ana khadimu Abi Yazid Al-Bustami kule santre na Abi Yazid waman nabiyuka nabi na kaki siapa ana khadimu Abi Yazid kula santren Abi Yazid ke bulan Abi Yazid wa ma dinuka agama na kake bu mengkal kaki malaikat le ke bulan Abi Yazid ko jadi sampean ku leku mun sampean lah aja ke NU mun sampean lah arabat NU ku leku sampean kempang kating nah nggih tinggal akad teng dek ka Syekhuna kho insyaallah mun Syekhuna Khalil ki oding sawas orang teti santri na Syekhuna Khalil semak ke Syekhuna Khalil pasalam bi Allah maka kau leben ajunan
insyaallah cung pasalamatan boleh ketika kau leben ajunan Arab ben ngurus NU manter bi Allah petetilan-tilan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Lebih-lebih di zaman akhir mungkin gak dinto Bapak Ibu hadirin, serangan kepada NU kak dinto dari berbagai penjuru. Organisasinya tidak mampu dihancurkan, tapi amaliyah NU eman kaaman mungkin kaperaki gina bagi haul syirik kekufuran kafir. Nika mungkin muni Sumenep kita apa banyak, muni Bangkalan mungkin sudah terkotak-kotak. Bangkalan nika mun molotan masuk neraka. Mun kekufuran masuk neraka. Mun bedereng mate tahlili masuk neraka. Iya holen pedeban mangken neraka. Bihule ke bala mun neraka kapi mun bedereng matenya lagi kaple boy ben sekak. Lepas ubah main reme boy. Bocok neraka kapi. Le tadi disinggung. Depak napa punten orang ngirim kenceran haul, kenceran pamausan mangken kere maki dak kasih depak napa punten. Ada satu pernyataan yang menyatakan man halalah wa ahda thawabahu lil mayyit yanfa'uhu. Pasera si tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah wa ahda thawabahu, dan menghadiahkan pahalanya lil mayyit kepada orang yang sudah mati yanfa'uhu, maka tahlil kak dinto aman faada ke orang semate. Siapa yang memberikan pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawa. Kenapa kok Ibnu Taimiyah yang saya kutip? Karena sebiasa tanda tahlil nikah rombongan Ibnu Taimiyah nikah anak buahnya. Tetimun se NU abu lah jelas tak usah ragu aki. Yang banyak tidak mau biasanya ini adalah orang-orangnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tibi anyata kita lil kencer nade pak de orang mah. Mun ku lebih sampean NU tak usah bahas Gus Dur lambai tanya aki ya Gus. Orang ngirim yasin ke kuburan depak apa punten? Depak. Mai pangki ja depak. Jaringan kok mun ngirim yasin lok tomani pebelih di. Ini Gus Dur. Jadi mun sampean ku lekuk badeng katanya tak usah Qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak usah senikah. Depak. Buktena ya wis lah mate kek kok sing ngirim aku. Mun tak depak atau orang. Mun tak depak abeli, insyaallah tak kira abeli boleh nggih. Loh, Ibnu Taimiyah saja yang orang-orangnya sekarang tidak mau kepada tahlil menyatakan sampai pahala tahlil. Makanya gue leban sampean tak usah ruwet-ruwet masalah gak dintoh. Masalah keng tak kesokan tahlil, tak kesokan hol, ampun tak usah entar. Sepenting tak usah abak cuba ki orang sehol. Sekesokan entar, selok kesokan dengan compoong. Seentar oleh berkat, penta berkata. Kan saya senikah, gini bagi. Tak usah atokar, kula sering ngabala masalah nikah ni kesering kula mainga. Umat Islam ni kata kutu pada, kula ban sampean tak kutu seragam. Sepenting kula ban sampean meskipun tak pada tak usah acuba aki orang saya tak pada ban kula ban sampean. Saya kesokan tahlil tahlil, tak kesokan punten tak kira masuk neraka meskipun tak tahlil. Pada swarga, saya tahlil swarga, saya tahlil swarga. Keng mun peraki orang Islam gak dinto bahaya cepun kanjeng Nabi, karena ketika orang Islam kaperaki ya rudduhu kalimat kafir gak dinto abali dak kesalah situngah. Ya rudduhu ala ahadihima kalimat kafir gak dinto abali dak kesalah situngah. Imma dak kesengoca atau bedak keseko cai. Pramila gak dinto kesokan tahlil. Entar tahlil. Tak kesokan ampun kula ben sampean tak usah tahlil tapi tak usah abak coba kita usah apa kaper neraka pah orang yang neraka agak bibi kula ke beliau tu apa mengko yang tak pada orang cek pakai neraka cek swarga lega pah swarga ke tibiinna makin masuk swarga mun bi tibiannya ku tak gengku ngara bukan nengki mun pak orang kapi molotan neraka tahlil neraka kekuburan neraka pah neraka kapi pah masuk swarga bi tibian sing ngocak deh gengku apa tak gengku swarga entar ke dejit ada orang sekali. Ntar kebara ada orang, mun tak keluar kia bita ya. Pada celingin neraka pah banyak orang, mun tak masuk abareng ke dalam ke neraka. Pramila gak dinto, tak usah neraka aki, tak usah peraki kau leben ajunan ngireng. Mun karo masalah furu iya tak usah katokar. Sepenting kau leben ajunan pada niat ibadah de Allah, insyaallah pada tetilan jalan swarga. Amin Allahumma. Makanya cepon Gus Dur, akeh kang apal Quran hadis seneng ngapirke
mareng liyane kapire dhewe dak digadeki yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akali ya Rasul salamun ya Rafi asya atfa tayyaji ya uhailal judi wal karami ya uhai kalawan Allah kang moho suci kudu rangkulan rinulan wangi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali zikir lan suluk jongan tilali ya Rasul salamun ya Rafi asya atfa tayyaji ratal ala mantar bi Allah perpangkian melemangkan pada teti dan cilan salam benda setaja sehadir benda setaja bang sepo kaula ajunan seampun seta amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah orang seampun seta gak dinto Bapak Ibu hadirin kaula ben ajunan taoning seseta nika dalam keadaan jumper napa punten bang sepo kaula ajunan seseta dalam keadaan selamat napa punten taoning karena orang seta gak dinto tak pada bi orang ngodi mun tatang ke kula ben sampean se odi bangki bunga bangki, jember bangki, sosa bangki, mi temu. Karena mun orang odik ni keandi kebiasaan orang odik ni kemun ruwet ele kebele, mun bunga tak sak kasak. Jadi mun tempuna tak sak kasak berarti king tempuna bunga no. Mun tempuna aserok king ruwet. Kan ki. Kan sini kemun usane kan tabiat dah. Mun bunga ada orang tahu, king mun sosa telo kampung ngiding bertak. Ajualan. Pas tak abot teh. Pahit tanya aki, dak ada apa kau nak? Billahi rogi ya kau. Alat tu billahi namun rogi. Coba abot teh sekejuta. Kau cang hasil kak? Ya oleh sarokoan. Sekejuta sarokoan. Sapora, mun pas sekejuta ke beli rokok kapi magi bibir tadi baca nih. Tapi kan sini kata biasa manusia. Mun bunga ada orang tahu, mun susah, ilo kebal. Mun ruwet, abu. Se Indonesia tu kan kapi, ruwet. Lah orang sesetan ku depan sampean tak oning. Dalam keadaan ruwet napa punten, dalam keadaan nyaman napa punten. Maka untuk memastikan sesetan dalam keadaan saya, situng carana. Dak remah. Itu aki. Kati melemangkan. Maka saya bu petong orang seh asmana terdaftar. Sekela kebala iya Holland. Kalau ben haul mangken gak dintoh. Dalam keadaan selamat, dalam keadaan berjumpa sareng Allah Subhanahu wa taala ialah berzah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ben kak dinto merupakan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi lain kak dinto tak ada sekati mangkene seta ekereme bi seodi ganjaran. Seta enyo ona kisah porah bi seodi tak ada. Untuk umat Nabi Muhammad bisa kaula ajunan. Maka nak syukur teti umat Nabi Muhammad teti khaira ummah. Umat yang paling bagus
benih cuma masalah bisa keluar manusia dari cuba ke saya merintah bagus alarang kecubaan tapi umat Nabi Muhammad kak itu banyak keistimewaan. Ada 3 keistimewaan umat Nabi Muhammad Bapak Ibu hadirin. Sepertama istimewa itunya, senomor 2 istimewa dalam barzah, senomor 3 istimewa ya akhirat. Yang pertama umat Nabi Muhammad diistimewakan lain kalau umat-umat selain ketika kau leben ajunan beda dalam dunia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sepertama, kenapa keistimewaan umat Nabi Muhammad seberi alam dunia? Allah tak kira matoron azab dak ke umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad ki beda umur. Otabe Nabi Muhammad ampun sete, tak kira beda azab, tak kira beda seksa, tak kira beda musibah. Mun kau leben ajunan ki kelem nyoon sapora dak Gusti. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan memberikan siksa, tak kira turun azab, tak kira beda musibah selama Nabi Muhammad kak dintoki beda umur. Buka sejarah bi sampian mulai dari kitab sepaling kene Khalasatun Nurul Yakin sampai Sirah Nabawiyah. Adakah azab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada. Coba sampian perhatikan umat-umat terdahulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Kayak mun terus sakit takutnya kudarusan bi tetang kira-kira. Allah dulu menghancurkan kaum Ad, Allah menghancurkan kaum Samud, Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan Allah menghancurkan Namrud dengan azab Allah subhanahu. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Parigi kasogian, parigi tunyah. Iramadatil imad. Romana juraja, pesena banyak. Keng cerek. Ring buka bu alhamdulillah, pe lampe kapi Allahumma. Muna cara bisa sampai raja ngak nih, berarti kan sampean king nyumbang. Ini. Ima nyumbang beras, ima nyumbang pese, ima nyumbang lakoh, ima nyumbang mikir, tak menyumbang akan. Hoje ko. Bamaki berkata beda mendak sing akan kan baru ya bu. Tina maki tak abri pese, sepenting entar. Setelah tak abri sekali pah anang peto iki bekapi. Alhamdulillah oleh sangat berkata ben lagi aja. Amin ko bu. Amin nungku. Bu tepak kering apa bu kabur ya? Punten sompengan sepaling raja Rabu nasampian. Acara GP Ansor makin sukses gara-gara ajudan seteja hadir. Kula makin datang dari Bangkalan Ujau keng mun sampean tada entar butuh pengaji nare. Api datu ke bendera aja. Gara-gara sampean Rabu, gara-gara sampean entar meskipun niatnya macam-macam. Bade keng pelan ibung kona tada orang ya pah noro aki sekali. Beda. Bade sentar keng anang minta pung pelempungan, beda. Ya bade sentar keng penasaran pelan kocak sanya makhulil yasin cek genteng aja bade keng. Cek apa gila, cek pelanceng gelang je pung. Toko bah nerok kemi dekin. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Umat Nabi Muhammad tidak pernah ada azab. Nabi Muhammad ki beda umur tak ada azab. Orang-orang dulu kaum Ad sareng Allah Subhanahu wa taala kerem angin topan, angin puting beliung, cepon orang bukabuh. Lah pala tahun. Beda sing ngoca anda iya ki. Ambui kan setiap huk. Mun tak tepak geding tibi dah iya dia. Aku leku mun tak nemu nyama makiler-pelir tahun ni pasang dina.
Bala, angin bala. Bala ni ke musibah, bala ni ke bahasa Arab. Tetapi orang kona angin bala dia cong. Pulang si beda setahun sekalian nyaman na bala tahunan. Beda si ngocak bala tahunan, beda si ngocak lak bala. Yo, bala tahu. Cak gelap pentong bon HP dia bikok deki. Lah ngocak angin topan mari hudekku. Oba sampun deui. Ota oba ke bahasa Arab, karde karsanah deui. Sing aja sampun ngocak deui ya boleh. Ho ya kok. Umat Nabi Muhammad tak ada. Coba. Ketika Nabi Muhammad ki beda umur. Beda seksa separengaki. Gak ada. Tak ada. Coba perhatikan umat-umat Nabi terdahulu. Kaum Nabi Musa. Sareng Allah. Patakelem. Kaum Nabi Nuh. Ekakan banjir. Sampai putra Nabi Nuh tibi. Kadinto tagel. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Kan'an termasuk golongan yang tidak selamat. Putra Nabi Nuh, putra ni kala. Gara-gara tak iman sareng Allah, pak bancor sareng Allah, pak takellem. Untuk umat Nabi Muhammad, meskipun Abu Lahab, Abu Cengkel, Abu Sufyan, kak dinto luar biasa membangkang sareng Allah, tahan azab. Apa napa? Takdiman wa takriman. Karena amul jaki ben ngaku-ngaki dak muljana Gusti Kanjengna. Bahkan mungkin Bapak Ibu hadirin Nabi Muhammad ampun wafat. Allah menjamin wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Nabi Muhammad ampun setah ring buka buta kira paringi azab, tak kira siksa sareng Allah. Selama kau leben ajunan kasokan nyuun sapora dek Gusti Allah Subhanahu. Maka aku leben sampian mun banyak musibah, mun banyak masalah, tak ada boleh jalan keluar kecuali pa banyak mau istighfar. Beda dua amalan, amal laki bi sampean mun tro dia teka hajat. Sepertama solawat. Kalaban solawat saja pangarep sampean bi Allah bakal teka kalaban kempang. Nomor dua istighfar. Kalaban istighfar sampean bakal keluar dari musibah-musibah seraja. Benipat andi musibah, keng bi Allah mun beda musibah keluar kalaban kempang. Mun andi musibah bi Allah ibrik jalan keluar kalaban sae. Mun pah ero andi musibah tak bisa kak. Mun trot andi musibah cek teti orang teti pungkan acem boy. Mun teti orang jang sapa andi musibah iki nabang ki. Keng mun ahli mau istighfar bi Allah musibah kak dinto ibrik jalan keluar kalaban kempang. Nabi Adam dengan istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sareng Allah yang kak derajat isaporah kakelirona. Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi pas ae la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Beni kuntum tapi kuntu nggih. Dadi misan mau istighfar pas ae sekali. Pada Nabi astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Nikah erong cepate karena astaghfiru ni kaca epon nak kana ngaji kitab nahwu kak dinto fi ilmu do. Teti astaghfirullah seneka astaghfirullahal azim. Bada terkadang astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Can malaikat itu lesan je ria eko. Teti lau san misan maus pah pasaya sekali nggih. Pada bi tahlil la ilaha illallah. Aslinah paset mate engni kecepon ulama tak penapa. Tapi dibun Al Habib Abdullah Al Haddad selangkong saya odiin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sini paling saya meskipun la ilaha
illallah. Ini kata penapa? Keng saya paling saya odi. Bodoh salah ipate ki nyentak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulpen malaikat tegengal to. Santak gelu. Bodoh lemes gelu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Can malaikat mun lapar ngakan ra gelu. Tetisan misana tahlil bah saya sekali. Kuwi nak tak usah. Makin kida aing. Oh beda. Pon tak usah. Contangan marin. Empon karin lagi ning kiba mulai. Nah, sekelang tutup dah kita kok lupa. Pon, kula muka TV. Kula make jompok mentero muka TV. Aing buk. Aing dulu. Kita kok dumpa mun buka. Ngakila. Ngerti sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad kak dinto istimewa ketika beda dunya kak dinto tak kira paringi adab selama Nabi Muhammad kak dinto ki beda umur. Oh tabah Nabi Muhammad ampun tada umur tak kira ibri adab sepenting kau leben ajunan kesokan maus istighfar. Makanya mun telepon dengan roh astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sini gabuk aku rin cuko astaghfirullah rabbal baraya umba kenapa astaghfirullah ya minal khataya. Cek mana lagu dia antara sepena ate lakena orang sepekere ego bekto teromalo pa sajen are sajen yang sara. Cak aku pak kaki saya kocak deh buk. Butuh pak kering apa dina dibaca saya. Aku otak. Kata kamu nyembek tekepek dia. Tidak menterem dia lah. Tetapi biasakan maus istighfar. Kalau tidak solawat. Dua nikah baca kak. Kebayiwiri tena sampian. Pasera saya mau solawat. Hajat tapi Allah bukan epa gempang. Pasera saya ahli maus istighfar. Bakal epa keluar dari musibah-musibah raja. Benit andik musibah. Keng musibah muntapan istighfar kak dintok. Sareng Allah bakal epa jalan keluar. Nabi Yunus setelah baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bi Allah epa keluar, pah Allah ada dalam Al-Qur'an. Laula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Cek saking Nabi Yunus tak maca tasbih, tak mau istighfar, searupa tasbih, tak ngaku salah. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus bi Allah tak keluar dari tabung cuko sampai hari kiamat. Cepon ulama para ajai musibah na sampian, pabanyak masalah na sampian, keng mun istighfar pabanyak kaula ajunan, insyaallah bekal paringi jalan keluar. Amin Allahumma. Keng mun nyari setan pa musibah, ya nagin masuk surga. Tak bisa ngakui istighfar. Tak ada. Tunyani kelakar darul fitan. Tunyani kekenang kecubaan. Wadarul waba. Kenang na penyakit lakar. Wadarul imtihan. Kenang na ujian. Ada orang nikah. Saya tak uji pada itunya. Kapi tepani ujian. Kula ngabala katamu ya compok. Tunyani kelakar sani kakak. Lakar kenang na ujian. Pah nyampit. Engke tak lakar kenang na ujian. Cuman muni ngak kula pah ujian atok. Bila saya imtihanan na kok. Jangan kedok kang aragu bikun. Ada manusia ni kasih tak yuji tinggi. Pramila gak dintok keng mun ahli maus istighfar. Insyaallah bi Allah paringi jalan keluar. Ben kalaben maus istighfar gak dintok bakal tetilan jalan kaulaban ajunan selamat dari seksana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kurang 20 menit. Iya siapa sih turun nabuk? Jangan boleh lagi kurang 20 menit. Gula makai compok mun tak tegas suruh turun haram tak turun gula lagi. Pengajian, Bung. Makilah. Pon, ini kasih nomor situng. Apa sih nomor situng? Ada ya. Ini lah. Kalau tahu cek telok, dekutnya ki. Apa yang malu anak? Telok, saya gudung telok pokoknya. Apa?
Nomor 2. Situng keistimewaan teti umat Nabi Muhammad ketika kau leban ajunan beda itunya kau leban ajunan ejamin bi Allah tak kira paringi azab selama Nabi Muhammad ki beda umur otabah kanjing Nabi Muhammad ampun saya kau leban ajunan tak kira seksa selama kau leban ajunan ki kasokan nyuun sapora de Guste. Jelas paham kayak ngain ki bepeleman nih kak. Nomor 2, keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika berada dalam barzah. Seluruh umat kalau wafat membawa dosa, maka tu segak dinto tak bisa ekorangi dari orang Saudi. Mun beda orang setek, orang kencaran ni tak bisa tambahi sareng orang Saudi. Khusus umat Nabi Muhammad, tu sana banyak. Yang mun bi Saudi enyo ona ki sapora, sesete gak dinto bi Allah tu sana epa kemet epa tada. Amin kok kak. Cengeng. Tu sana banyak iki beseta keng mun iya oleh pada ban mangken tu sana seseta kemat esabora bi Allah. Amin Allahumma. Ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Tang umat seapa lain umat sekani serebi ajunan Allah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal badatang umat masuk kuburan bidunubin kal jibal tu sana pada ben gunung anung gunung banyak wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum tapi keluar dari kuburan tu sana ada sekali bisa bidu'ail ahya gara-gara bi Saudi enyo onaki sapo. Jadi mangken sateja benga sepona ajunan sampun sete kelaban tahlil kela kelaban istighfar ajunan kela kencerna ikere maki sesete benga sepona ajunan kencerna bi Allah etambain tu sana sareng Allah esapora. Amin Allahumma. Makanya saya ingat meskipun orang lain ngucap gak dinto bid'ah, meskipun orang lain ada buka dinto kafir bahkan ege bela syirik, saya ingat ambu atua aki ben entar dek ke kuburan ambu ngahole orang sampun sete apa napa karena kanjing Nabi seadabu mal mayyit illa kal gharikil mutaghawwas. Ada yang menyatakan kal gharikil mughawwis. Kalau Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi kal gharikil mutaghawwas. Orang seampun setegak dinto pada ben orang takilem. Orang takilem ni tak bisa andi pasalamat tibi, tak bisa andi kelakuan si bisa mapecre tibi kecuali epa pecre ben epa selamat di orang seki odi. Jelas? Jadi sateja amala ajunan mangkene ekere maki sateja seseta maka semua ke sareng Allah tetilan-cilan keselamatan beng sepo kaula ajunan. Amin Allahumma. Mangkana kula sering ngebela setiap pengajian haul mun andi reng tua pala sampian atah lila lanceng sampian tak oning otabe sengkah istighfar paling pandek saos sering kula ngebela setiap pengajian astaghfirullah li walidayya sedekah astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya. Maka orang tua dua seampun setah kalaban emau saki istighfar ketika puri esapora bi Allah. Mun reng tua dua saya mate cuma situng sesete cuma bapak tok astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi. Maka bapak sesete bi Allah esapora tu sana embu atikel umur kia tambai astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi. Macadi mati kia teloan nyaman sabak mak lebe di sepora astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Haji ya bailak gila muni boleh. Kau tempat kering apa kaki bu? Siap tak siap ngamal laki kira-kira? Siap tak siap ngamal laki? Umat-umat terdahulu tak ada sih bisa ketika dinto kak. Makanya Allah ada dalam Al-Quran. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizara ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Coba perhatikan
umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Kak dinto tak bisa ngaulai kenceren kecuali seekelakoti wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ni ka ayat bani untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat-umat lambe. Lebih orang mangken pah ketok kalak konco ngetok. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngaulai kenceren mun tak kalak tibi. Teti mun tahlil maki tak ada pak bulan tak kalak tibi. Ayat tak ketok kalak konco ong. Mun karo konco ngetok tak nyaman tak ya bu. Kiko kang. Mangkana ayatnya secara lengkap. Ayat ini lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Nih kepungkana ayat tuh. Wah ketok wa alaysa lil insani. Ibnu Abbas ada bu. Mun ayat kak dintok khitabnya umat Nabi Muhammad. Itu cuaki cukanda umat Nabi Muhammad. Maka ayat kak dinto mansuhul hukmi hukum yoba kalaban ayat selain cepon Ibnu Abbas. Napa ayat singoba? Ayat yang menjadi ayat nasikh. Ayat apa? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ayat ini jelas nunjuaki bahwa kenceren bisa iampong ngaki deka orang lah. Jadi ngirim kenceren kak dinto depak. Makanya umat Nabi Muhammad istimewa itunya. Seksa bi Allah itahan tak kira tuman tepak dek kaula ajunan selama macam istighfar. Cukan seksa sering Allah itahan ketika kanjeng Nabi ki ibadah. Kauntongan senomor 2 ketika masuk ke alam barzakh kaula ben ajunan kak dinto umpama kenceren titik bisa transfer, bisa kirimi kenceren dari tunya. Umpama tu sebanyak bisa kes, bisa enyo anak kisapora bisa odi. Kak dinto keuntungan sita ibri dek ke umat-umat nabi lain, tapi kau leben ajunan paringi bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Senomor 3, seterakhir tore pah mulai bareng. Abaja agela make Roma pada dalam Jumat setebu. Yang ku karo yang pun tenedok dalam Jumat. Ada. Macam nak kena santri betul maklum Jumat dia. Dia menanti orang kafir betong bolon. Aja mun sekalian ho. Mun wah 2 kali. Terus mak bolo. Mun wah 3 kali. 210. Mun kena 4 kali. Benih karo orang kafir dah saya mati. Maka saya laki talkah. Cak gelak. Ongguan bu, makanya gue selalu ngobrol. Lagi nak sambian ni kamu sampai epatal ngaji, insya Allah tak kira abini boleh. Oke, makanya gue leman kaman sambian ni kata usaha nyon ke Allah. Ya Allah, laki gue cak babini aki boleh. Kempang, munreng laki lagi sambian mentro tak abini boleh di kempang. Oke, cara nak pakenyang. Awak gila ongguan bu, beh. Umpama ada eren enggak. Reng laki ni muni Roma lah kenyang keluar makai bidi nasi tak kira ngakan, gitu kan? Gini bagi. Roma ngakan kok gereng, dengan morong kiben buja acan karo. Kengi pa kenyang keluar tegu pokok sape, tak kira ngakan mun lah kenyang. Keng makai Roma kok benteng mun tak yang ke aki. Tegu pok ben gereng di luar, apa gemet. Makanya cak heran sampean mun bedreng laki abini boleh. Ni abini boleh cak ratinan bini nah. Makai ratinan bini nah mun dok rasa. Hahaha itu lihat melkodip temur itu lihat boleh melkodip bara ya rake bah napang oh jangan selaki ada boleh napang tanggung abini rakora boy nasan misan tak tu mana gentang ongguan deh bu kulan di kanca bu andi kanca gula marah amal laki dia mentro tak abini boleh haram ongguan kulan di kanca gula ni ke abini 2 abini boleh ring pengkalan abini boleh bini nak ring temur keng tak kebalik atau kok tepak kancana sambian bini ni ngomong tak kok tepak kasih hadir bini ni jatuh abini boleh panabit temu bini situ wajah abini boleh sekejap dari saya temu ni ku tak apa telak ben saya nguda saya telak bi ku tanya aki telak bini saya nguda cok bini ku situ wajah penter tapi penter derem ya pani temu ku saya abini boleh dia ku lagi kikir pulang tak kikir ku lanang tenang bagi tugas bagi bekto ibarat teluari temur teluari ya bini kula pinterong kula pan beje mangkat ka temur cek saking nasi ku tak pakan ni gelu kula tadi pa kenyang kula cek mak kita anda kula paksa itu lagi
Cagila ang guan deh. Haram kita anda gula pahit hulang, ya cedak ya. Ya udah pak kon sing udah alen tek gula. Haram make cemi cabe cak bukeng bakun. Aduh, canggih lagi, cocok pidato mereka. Ibun budi ngocak, iberi mun kedik mereka. Ngajak ku batir kak, tolong nabi gulam pian makin kak. Pokong puk dek sampian lepas maju kak. Tulangan aku. Lepas ngalagi sen, non cedak bu. Nase bu. Anapit bini saya ngode bah, noja. Mungkin sedikit to kak tinggal kak gula benih karo parlo pesene kesampian iko. Sampian pahlaya mutu walayah ya iko. Nah, tidak bermutu banyak biaya. Iya bah. Atelak jelas atelak ban sing ngode. Ni ongguan nih kak atelak. Sing ngode bah do ende. Ya selaki entar tedung entar ngide karo. Ya me tak ngide. Ada kak. Mungkin beri cabe cak bukeng iko. Alentek. Pokong pun mangkat hultat pah ibagan itu. Pun mangkat pah ibagan. Maka anda pak saya cedak gitu. Aduh ya Allah. Keng bihula gani bini tak gebele romai kita kok. Ini karo kesampian saya enggak. Anu YouTube sensor deh kayak kita kok. Tak ni bini ni ku ada gula ke pakai nyanget tok ni kena. Ya macam beda secocok di Ngano maki dajan dano aduh mana. Maki tak pati becek kalau semua polem podi didik orang kau. Apa? Iya mah ya hok mana. Ini, ya keng sepor je nang atas tu kok pepe kok ni. Maksud mah apa? Sepakatan. Udah MUU na gelu kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Pertama keistimewaan umat Nabi Muhammad Kak Dinto ketika beda itunya bi Allah selamat dari sek. Nomor 2 umat Nabi Muhammad ilmu kopur Kak Dinto bisa kirim kenceran. Umat Nabi lain ada sih bisa ngirim kenceran ke ilmu kopur. Umat-umat Nabi lain tak ada sih bisa ini ona kisah pora ketika saya tibi Saudi. Umat Nabi Muhammad bisa. Makanya ummati ummatun marhumah termasuk umat saya kini serbi Allah. Asyukur tadi umat Nabi Muhammad. Nomor telok terakhir istimewa itunya, istimewa ialam barzakh, istimewa ya akhirat. Kaula ajunan raja tusah banyak kelero, banyak ala kosala. Tapi yang bai syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat sedia aki datang umat saya tusah kau leben ajunan saya tusah la taqnatu min rahmatillah wa la tayasu min rauhillah cek sampai putus asa dari rahmat Allah minta sapora pangapuran Allah lebih raja umpama lan un sapora pak kuntu sagak dinto ta sapora saking dari banyaang lo tada saking dari ebeeng mate sampai ke betusah cek ko beter Kanjeng Nabi ngambek kaula ajunan haud itlaga lakar orang saya tusah yang bersyafaat bi Gusti Kanjeng Nabi sepenting gelem mau sholawat da ajunan epon Gusti Kanjeng na paham jelas makanya saya enggak sholawat nikah ku bisa biang sholawat nikah biasa aki mun bisa sehari 1000 sholawat pas saya mau sholawat sampai 1000 di dalam sehari sampian itunya Allah petaka hajat akhirat epon Kanjeng Nabi wajabat lahu syafaati wajib tolongi bi Gusti Kanjeng Nabi artena tak burung boleh seah dia mau sholawat de Gusti Kanjeng Nabi bekal pecrah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diketahui bahwa kita umat Nabi Muhammad? Bukankah di mahsyar semua umat ribuan triliun apolong dari umat Nabi Adam sampai hari kiamat, bagaimana kita diketahui kita ini adalah umat Nabi Muhammad? Kita makanya Kanjeng Nabi ini kayak dibuaki sayyidil ghurril muhajjalin kustena muah semencorong kau leben ajunan ketika masuk hari kiamat budian ketika masuk ke mahsyar kau leben ajunan maka muah bentanang kau le ajunan ben cetang ben kopeng kak dintotera pote asinar min athril wudu ini kasih sebutaki ghurril muhajjalin terak mencorong mangkana mun ngasai mun ngosap cetak kak dinto untuk Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i sampean keng atuli taki aing
nika cukup ampun sah. Tapi kesampurnaan kotuh osap kapi kabudi apa napa mak lebudian seterak benih karo terak dina ngetok ingat nang kondang sembian atup kayak depan dia jadi bah popote kapi dia bu jadi mun ngosar senikan har alet tu ya cek ngecitnya hutang cetak alet tu siapa nyebut merconnya ya kong jadi mun ngasue cetak nih kak Imam Syafi'i neka ngalah aing cetes bisa pun neka ampun cukup tapi kasunat tenak becuai kabi apa napa mak le kau leben ajunan ketika pote budian pah pote kabi benih pah karo pote dina ngetok paham kibuk ben masuk obuk neka saya enggak obuk neka saya becuai neka kotu obuk saya beda di lembetes cetak sampean mun obuk lanceng di audu mari tanang pah obuk saya becuai saya kanto saya luar cetak neka udung sampean tak sah jadi kau tu saya kanto, saya cetak, paham? Jadi makin obuk yang mun saya luar cetak, kan ngerto kanjeng aja. Itu pak kanjeng. Teh ya sagel aku ada boleh tuku nih. Aduh haram jelim. Rusuh. Itu apa jadi lagi ngibri lah. Boleh. Cang ni bining genteng meni buka kocan ni. Pelamba deh fuk. Yang Ahmad Dhani mungkin. Cang saya budi beni Ahmad Dono yang. Apa? Ada cak komentar ngelek nge-share boy saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti bekal pote kapi. Mangkana mun audu pasampurna. Mangkana wudu kak dito beni coma etunya. Ya akhirat faidin raja. Itunya orang ahli wudu nih kebuk. Maka bekal beda sonar, bekal beda nur. Orang mun ahli wudu gak dinto kak. Benih bah hau begenteng, benih bah hau beratin buk. Keng sing abes rubah seneng. Maka nering bini sampean nih kemontro eka seneng na orang. Benih skincare asli, benih beda. Hahaha iku. Karena sampean mun sejana beda sampean nih kajian tak kira wudu. Eki napa ki? Daripada boleh yang paha bedai ki baudu ali penan pulan tebel merocong kancana magiakan dejet agek libat dia mabuk ya darai ben siapa tentang si koko ni ben siapa cempa piar ngara Arab sedikala kar beda lipen nih kak aing tako makanya sampean muntro saya tak benih beda bu wudu daimul wudu kula sering ngebeda man kak man. Reng bini mentrorat tina dua nih kada kelak. Kose pertama ada imul wudu, biasa ki audu. Sepertama. Nomor dua mentrorat tina nyari kanca secubaan. Ratin sampean. Karena maki sampean ratin, mun kancana cung ratinan boleh elang sampean bu. Sampean kuning, keng kancana pote, ya elang sampean. Sampean kuning, kancana coklat, bahaya. Sampean coklat, kancana celeng, ganteng. Sampean celeng kancana boton pada gereng ngedua aja iya. Jadi sini kejaran. Kula nikah ten lo cek kene kenggi buruan abureng ben Habib Alwi kan sakapan mancing pahe ngak 1 koma kula. Abu dorem pana salaman kula ana kin sini ke atas. Beni kula sepandek Habib renjeng gelu engki. Abureng ben Habib Zainal pada nih kedek pada. Dadi napa cang lajenna orang nih kengki. Nangki kula kapan ya Nabi ke segula bek mau nyorot ke budi kula. Wah nggak ada kondek deh. Ya Allah, teti orang ini kena emang kene kalau beri nano jangan lempor, ya ngari pah cabrak dia. Kan orang jaga yang kata sepekun pandek dia. Tapi lo apa buk? Jadi Pak Kroma ada kibane yokor mancing, yokor tedung aja. Makanya ada saya pandek karo orang ngari ya. Tak berjajo mah, ayo tiaga. Macam cuma kikak bung, maki buan mun bung kana gini buana semangka rofuk, semangka buk, enggak bung kana ngak di jero, kondur temon, dia keng maki semangka ngak di bung kana buana, kampak tak yabi buk, pola beda terong ngampung buana deki mayu, pon. Pertama, keuntungan umat Nabi Muhammad pada itunya bi Allah jamin tak ada seksa selama Nabi Muhammad odi
Seteh tak kira bidik seksa selama kau leban ajunan kesokan maus istiw. Seteh keistimewaan dua ya lember sekau leban ajunan bisa etologi bi siodi. Kalaban acara haul katimangken nolongi sesete. Kalaban iya kholeh kau leban ajunan bisa mastiaki sesete selamat ya ajunan Allah Subhanahu wa taala. Senomor telo ya akhirat kau leban ajunan bekal syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Maka ajunan termasuk umat sepaling untung. Pabanyak syukur ke Allah, berpabanyak masolawat Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah kau leban ajunan termasuk kelompok-kelompok saya selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sajam langkong kela dua situng saya kedua makin dua saya kedua. Korang mah ayo sampai sih ngajak korang. Korang ngunjang boleh. Dia mami ada lobang tadi. Lah kada. Ya dah iya mun kita ada nakin sari lobang tadi. Mun la abid roa tak kin pas sangking sabe masuk. HP re buku apa pentong sekali biko. Oh mendeman dia. Waktu kamu nyaja mah telur sapu. Bapak Ibu hadirin, senaus sambil kerja, tikal khudz ma sofa wa da' ma kadar. Jak kerja buang, setelok nikah kengai. Ben menter teti ilmu si saya malaki. Amin. Takut beda bahasa saya anggap kasar dari Al-Fakir, Al-Hakir, Muhammad Khalil Yasin. Nyon saborah, setada betes epon. Mana bi beda bener asli fadl dari Allah. Mana bi beda salah asli umber dari keendangan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin. GP Ansor sabadaki acara ketimangken kak di tuman terbi Allah epeng nebali santunya akhirat. GP Ansor itu akinah manter tak waktu ah. Ya mentua kan benih pemuda boleh guleku ni. Maksud teman terlanceng umur sebarokah. Satu aja senyumpeng, satu aja seapareng manter Allah pering balasan keleban balasan sampurna tunya akhirat. Satu aja sehadir manter Allah pering teka hajat. Manter satu aja sehadir epa polo ngasareng Kyai Haji As'ad Samsul Arifin. Amin. Satu aja sehadir manter eka polo bi Kyai Haji Hashim Asy'ari. Amin. Satu aja sehadir manter eka polo bi Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Amin. Ben satu aja sehadir manter syafaat Nabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Pokoknya pas tutup, ngereng tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina bi qawli la ilaha illallah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة مع شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأدخلنا الجنة معك يا حجي هاشم أشعري وأدخلنا الجنة معك يا حجي أسد شمس العارفين وأدخل الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين يا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل حسن الخاتمة واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام
سلمنا والموس بالنبي خير وبأم المؤمنين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.